a huge mango tree came crashing down a parked car at Chiol in Bamanwado. The car was totally damaged in the incident. According to the locals, they had informed the landlord 2 years back to cut the dangerous mango tree, but their request went unheard. Here comes the most tempting deals on demo motorcycles from Autocase Suzuki Madgaon. Do visit and grab the deals. घर कोणाचे कितें घर कोणाचे आसले विशाल आनी हे कोणाचे सायडीचे मेन फॅमिली फुल फॅमिली हांगा रावता ओके सेफ हा घर सेफ हा मातशी गेट हे ते डॅमेज जाल्ली हा फुल कंपाउंड डॅमेज हे साडी पडल्या म्हणून मातशें राती एकाक सुमार हे जालें ते साडी पडटा नळ्याचे करते डॅमेज जातालो फॅमिली आली भितर डॅमेज जाला अंदाजे कितले नुकसान तुमचे 10,000 वयर जातले ते म्हाका 10,000 म्हणजे गेटूच करपाक गेटीकूच 10,000 वतले मागीर ते कंपाउंडाचे ते एप्रोक्सिमेटली म्हाकाय खबर ना 20,000 तरी 20,000 वयर वतले ते ओके आमो ओल्ड आसलो आसलो आमी भाटकाराक सांगिल्ले तो मारून घे भाटकारान ते आयकूना आनी खूब तेंप जालो हांवें 2 वर्सां पयलींच सांगिल्लें ताका तो कोसमेल्लो आमो तो की मारून घे म्हणून तो ताणें मारून एटलिस्ट आमच्या सायडी वयली तरी मारून घे सांगिल्लें तरी मारून नासली तरी मारून ना ताका ते रेंट मेळटालें म्हणटकच तो आपले फायदोच पळयतालो पण आतां त्या नुकसानान तुमचें नुकसान जालें कितें भरपाई बद्दल कितें ना भरपाई सोडून दी आतां तो एक्सपायर जालो न्ही हांव भाटकारूच ताका कोणा कडल्यान एक्सपायर घेतलो आमी अच्छा आमकां तसलें एक्सपेक्टेशन कांय ना पण कितें आसा फाल्यां म्हजें नुकसानाचें व्हडलें न्ही 20,000 आमी कशें अफोर्ड करूं शकता पण फाल्यां जर कोणाच्या खड्ड्यार पडिल्लो कोणाचे भुरगीं हांगच्यान वसंत विद्यालयाची वता केन्नाय जर पडिल्लो जाल्यार तें मोठें नुकसान जावं शकतालें त्या खातीर तें नुकसान जावंक जायनाशिल्लें तरी पूण देवादयेन तो फातोडेर पडून तें देवादयेन तें कांय जिवीत हानी जाली ना तें आमकां बरें दिसलें लोकल हे म्हणजे बिझी रोड आसता सदांच म्हणजे इस्कॉलाचो रोड इस्कॉलाची भुरगीं वतात टिचरी वतात गाडयो वतात त्या गाडये रोडान जर कोणाचे जिवीत हानी जाल्ली जाल्यार तांकां आयज तुका खबर आहा जाल्यार लोकांक भरपूर त्रास जाता कितें कोणाचे जीव वचूंक शकतालो म्हजी एक 20,000 आमी कशें तरी एडजस्ट करूं शकता एक नुकसान भरपाई करूं शकता जीव गेलो मनशाचो कितें जातलो सद्याचें सिट्युएशन कशें आहा पयलीं एक फायराची गाडी येवन गेल्ली ना सद्या सर्वीस बरी दिल्या संदेशान काम एकदम बरें केलां एकदम आपयना फुडें सगळें तें क्लियर केलां फायर ब्रिगेड आतां इलेक्ट्रीक आयलें दुसरी तांची वेवस्थीत आसा कामा बद्दल कांय ना दुसरी गाडी येवपाची आहा पयल्या ताच्या पयलीं जर ते पडच्या पयलीं जर एडवान्स जर तुमी हें घेतिल्लें प्रिकॉशन घेतिल्लें जाल्यार आनी बरें जावपाचें आमकां सकाळीं 7:30 सुमार कॉल येयले की बामणोड्यार आंबो पडल्या रस्त्यार रस्तो ब्लॉक जाला आनी हे सायडीन फाटल्यान इस्कॉल आहा आनी फुडल्यान इस्कॉल आहा हो सदांच रोड बिजी आसता तेका लागून आमी रोखडेच टर्न आवट केले आनी हांगा येयले हांगान पळयल्यार रस्तो ब्लॉक जाल्लो आहा आमी इमिडिएटली काम स्टार्ट केलें आनी आमकां पंच मेंबर संदेश हडपडकर यांनी हेल्प बरी केली आमकां आनी आतां ते आमचे एक व्हडले मून उरले आंब्याचे ते काडपा लागून JCB अरेंज केल्ली ती येतली आनी दुसरो क्रू आमचो येतलो आतां कितल्यांक जाल्लें सकाळी आमकां 7:30 तेंच्यांनी कॉल केले तेंकां तो राती पडलो अशें ते सांगताले कितें अप्रूव्ड जालो अप्रूव्ड जाला हय अंदाजे कितल्या वर्सां पयलींचो आंबो हा 100-150 वर्साचो आसतलो 100 जालें तितून आमी पळयलां की एक 4 व्हिलर कितें डॅमेज जाल्ली एक 4 व्हिलर डॅमेज जाल्ला नंबर तो मेळना सारको एक्झॅक्ट मेळना पार्क आसली गाडी पार्क केल्ली आनी कोण भितर ना कोण ना हितून कोणाक ह्युमन इंजरी कांय ना इंजरी ना ओके आनी आमकां लायट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हेल्प केलें ओके कितें लायट पडल्या कितें डॅमेज आहे पोल बीन पोल बी वायरीच डॅमेज जाले एकाक सुमाराचो आंबो हे जाला मोडोन पडला राती पडलो राती पडलो तो मागीर तो संदेश येयलो आनी मातसो गाडी सोमती फोन करून आपयलो बरी आहा पळय सायडी तेणी फोन करून आपयलो तांकां 7:30 सुमार येयले 7:30 सुमार आपयला आनी मागीर संदेशान तांकां हेल्प केलें सोमतें आनी मागीर कटींग करपाक चालू केलें तेंचे फायर ब्रिगेडीचे सगळे येयल्यात आनी गाडी पार्क आसली ती गाडी पार्क आसली हांगा गाडी चडशी हांगाच आसता पार्किंग कितें डॅमेज मातशें जालें थोडो डॅमेज आतां काडटाना पासून मातशें आनीक जावंक शकता डॅमेज खूब दीस जाले खूब तेंप हांगाच आहात थंयच पार्क आसली ती गाडी कितें कळलो ओनर कोण तेचो ओनर MS गाडी
कोणाची काय खबर ना म्हणजे हांगासरूच गाडी आसता. ओके सो आतां कितें सिट्युएशन सद्या कशें हांगा म्हणजे आता सध्या क्लियर केल्लेले भितर आहा म्हणजे आता दुसरी गाडी आणि तो ड्युटी आता हे जाले सेकंड शिफ्टिंग जाली आता दुसरी गाडी येवपाची जाली आणि आता काम चालू करतले परत. हो व्हडलो खानो आहा न्हू खामो आहा ते हे जाला तो हे करपाचें आहा JCB येवपाची आहा आतां JCB येवन काडटले ते. विशाल बाब जशें आमी पळयलां की आंबे जे जर ओल्ड आंबे आहा जाल्यार तुका दिसता कितें पयलीं तेजी कापणी जावंक जाय. ते मेन कितें आहा ते आतां हितून घालून तेंच्यांनी चॅक करूंक जाय सगळे. खूब वर्सां जाली की ते कटिंग करूंक जाय तेंच्यांनी. कटिंग करूंक जाय. ओके वीक जाल्ले वीक जाल्ले आसता. ते 100 वर्सां क्रॉस म्हणटकूच तांकां मोस्टली घरा करून उडोवन ओके पण सध्या सिट्युएशन ओके आहा न्हू. कोणाकूच डॅमेज काय जावंक कांय ना. गाडी मातशी डॅमेज. पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप KFC बंद आलाय. म्हणजे ही लायट सध्या बंद आहा. ही सगळी कितलो वेळ लागतलो येवपाक. एक काम सोंपले काय येतली काम सोंपल्यार येतली. दनपार मेरेन येतली वायर जॉयंट मारता.